Hello! Hello mga besh ko. So, andito naman si auntie mo. Hoy! Hindi! OA. Hindi yun OA. OA. Ka ba? Hoy! Show us a mini mine for our. Okay. Show us a mini mine for our. Show us. iPhone. Show us a mini mine for our. Show us just a mini man. Ang pangot yung walang mahabang parang ganto. Kasi meron daw yung voice. Meron daw yung meron daw yung parang mic. Meron din daw ganun. Meron ba, guys? Sabi ng mga kaklase ko, meron daw ganun eh. Meron ba, guys? Di ko pa alam eh. Yung alam ko, wala yung voice. Ano lang yun, yung ulit yun? Yung pinapatug, yung naririnig mo lang yun eh. Wala namang voice yun eh. Wala namang mic yun eh. Yung parang ganto. Copycat ata yun or something like. Sino ba kasi gumano ng pangit? Ang mamahal pa. Okay to sa amin oh. Sa amin nga, lang eh. 100 lang or 200. Pwede 20. Huy, walang ganun. Lang 100, 200, pwede ganun. Ganito lang. Ganyan. Okay, so malapit na maubos ang ating oras. So, bilisan na natin pag